नमस्कार आम जाऊँ आज माछ धरी नाल पटे साई गोटे नालटे अच्छी साई पछाड़े से बहुत करांडी करांडी धरिया जाऊँ आपको देखेबी लास्ट तक देखिए आ चैनल को सब्सक्राइब निहाती करेंगे। आम जाऊँ से पाक जाकि आपको देखा नालटा पूरा पानी तो बेसी ना गोटे जगह गाढ़टे अच्छी से ही माछ अच्छा बहुत सारा करांडी आम गोटा गोटा करके धरबू आम जाऊँ सब देखो यहाँ से जगहटा ये पूरा करांडी छाटी होती मागुर भी छाटी होती आम एना ये धरबू आपण को भिडियो देखेबी लास्ट तक देखुए बहुत मजा लगे। यहाँ देख नाठी आम पाखे यहाँ गोटे देखो बढ़िया नाठीटा यहाँ कंटा यहाँ तार सी गोटे धरिकी आठी आम दीटा ये पकेबू नाठी करांडी सांगे सांगे धरला बंधन ये देखु सांगे सांग ये बहुत सारा होती करांडी देखुन ना सांगे सांग धरलु यहाँ देखु नाठी पकई इना खाइब ये हाँ अच्छी लगी लगी आउे आसु आसु गोटे धरी पकेलु आम करांटे पूरा बड़ फिंगर साइज करांटे धरलु खाईदेला यहाँ देखो ये डबारे रखीदे आमर से छोटिया पोखरीटा अच्छी से पोखरी नहीं कि छाड़देवी पंचक चलती खाई हेनी से नहीं छाड़देवी यहाँ देखो आड़ा पड़ी नाठी ये खाऊची खाऊची धीरे धीरे आकुआड़े टे पका हाँ खाऊची खाऊची तड़कू ये खाइला 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 घीच सबू हो तड़कू करदे ये देखो पयाटा खाऊची खाऊची मिलपट हो माने खाऊची घीच ताकू हो आ गोटे फ्रेंड धरिक आसलु नाठी ना दीटा रहा मझे लगी भल से छिड़ी जीव देख सूताटा ना देखिए मेल बढ़िया से बाहर कर बस पका खाइबा लगा देखु केमती ये लगा जाए छोटिया छोटिया कंटाक देखना पका पका घीच घीच घीची गलु नहीं दे हो दे चल स्टार्ट आउे पका आस्ते कि भड़की कि पड़े तू भूल टाउचु ये भूल टाउचु ऊपर क्या घीच बंधन पकाई ना तू पका ना हाँ बहुत सारा माछ अच्छा बहुत खाऊ पूरा सांगे सांग बहुत बढ़िया मजा लगे धरिया सांगे सांग खाऊन ना से बढ़िया लगे आम छुआ जो ये बहुत सारा माछ धरू कंकड़ा धरू बहुत बढ़िया लगे आज बहुत दिन पर नालटा को आसलु बहुत सारा होती माछ करांडी माछ पूरा बड़ बड़ फिंगर साइज होती पूरा बढ़िया होती मुझे देखा आपको गोटे गोटे करके आज केतटा धरी पार्छ के जानी देखा बहुत दिन पर आसुना खाऊन तो बढ़िया बाकी थोड़ा कंठार लगुना लगे लगे 2-3 दिन आसू पूरा लगे बढ़िया से काली धरिया मागुर गुड़ा को आज करांडी गुड़ा सफा कर पूरा केंचुआ काली धरिक आसवा ये देखो माछ पूरा धरा चलती आमर ये मागुर बहुत होती देखुन ना मागुर मान पूरा जगह गुड़ा गुड़ा है देखुन तो सेपटे पूरा लंबा बहुत लंबा नालटा खतरनाक नालटा भी है फ्रेंड्स देखो तो यहाँ गोटे माछ धरलु
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କରାଣ୍ଡି ମାଛଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କରାଣ୍ଡି ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କରାଣ୍ଡି ମାଛଟା ଏଇ ସାଇଜ୍ର ସବୁ ନାଇଁ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼କା ବି ଅଛନ୍ତି। ହାଟା ଦେଖୁନୁ ବଡ଼ଟା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଡବାରେ ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ତୁ ଏଇ ମାଛ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ଧରିଲା। ଏଇଟା କରାଣ୍ଡି ମାଛଟା ପୁରା ଆଖିଆଡ଼େ ପଶିଯାଇଛି କରାଣ୍ଡିଟା, କରାଣ୍ଡିଟା ହେଟା ବି କରାଣ୍ଡିଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧରିଲୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିଲି କରାଣ୍ଡି ମାଛ, ଗୋଟିଏ ଧରିଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଧରିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଧରୁଥିଲା ଏସବୁ ମୁଁ ଧରିଲି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଧରିଲି। ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଧରା ଚାଲିଛି ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଧନ ଧରୁଛି। ଥକିଗଲା ରାଜ ଏଇନା ବନ୍ଧନ ଧରୁଛି ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେଉଁଠି ବାଜିଛି କଣ୍ଟାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟିଟା କେଉଁଠି ବାଜିଛି କେଉଁ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାଟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ଦେଖ ଅବାଗିଆ କି ଟାଣିଦେଲି ବାଜିଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ବାଜିଗଲା, ଅବାଗିଆ ଜାଗାରେ ବାଜିଯାଇଛି ପେଟରେ କି ହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ମାଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଛ ଧରୁଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମଶା ବହୁତ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ଧରିବୁ। 5-7 କେତେ ମାଛ ଧରିଲୁ। ମାଛ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାକି ନେଟକୁ ନାହାନ୍ତି। ଖାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ, ପକାଇଲ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାକି ନେଟକୁ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ମଶା ମେନ୍ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନା, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ କି ଅଛୁ ଆମେ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେବେ ହେଉଛି ଦିନ ବେଳେ ଆସିକି ଆମେ ଧରିବୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭଲସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକ ସବୁ ଆମର ଘର ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆଟା ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମର, ତାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଅଟା ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଏଇଠି, ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କରାଣ୍ଡି ଆଉ ମାଗୁର ମାଛ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାଗୁର ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିବୁ ଆମେ, ଯେବେ ଧରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଇବି ସବୁ। ଦେଇଦେ ସବୁ ଖାଇବେ ଏଇନା, ଖାଉନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଖାଇତେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ନା।